म आज फेरि chapter 6 that is history को chapter 6 लिएर आएको छु. So I will be guiding with you chapter 6 that is peasants, working class and left movement in the 20th century. So this chapter 6 as we know the peasants. So in this chapter 6 we will be dealing with the peasants, working class and the left movement in the 20th century. So 20th century ma peasants को role Indian freedom movements ma उनीहरूको participation के थियो, the working class को के थियो र contributions of the left movement. So this will be discussing. So before going to this chapter we have to you might be knowing that the peasant movement were there during the 19th century also. 19th century ma पनि peasants हरुले हामी chapter 3 मा पढ्यौ. Peasants हरुको tribal peasant uprisings हरु पढ्यौ. तर those peasant uprisings were limited in area. They were confined to a particular region or confined to a particular place. That was not an all India character. So in this chapter we will be discussing the peasants movement on an all India basis, the organizations or the peasants participation in the all India movements. अब all India movements भन्दाखेरि यसमा हामीले भन्नु हेर्नु पर्यो त्यति बेलाको during the 20th century, with the beginning of 20th century, there were major political parties in India. तर earlier हामी chapter 3 पढ्दाखेरि त्यहाँ political parties हरु थिएन. Chapter 6 आउँदाखेरि there was a emergence of many political parties and the major one were the mention may be made of Indian National Congress that was formed on 28th December 1885 at Gokul Das Tejpal College by A.O. Hume and Alan Octavian Hume. Indian National Congress formed garyo and the first president was Vomesh Chandra Banerjee. So this Indian National Congress was there, plus in the year 1925, that is 26 December 1925, Communist Party of India was formed, CPI was formed. So these were the two major political parties that existed during this period. So हाम्रो यो peasant working class को movements हरु base गर्छौं Indian National Congress को national movements माथि depend गर्छ र Communist Party को movements agenda माथि चाहिँ यो peasants working class को participations हेर्नु पर्यो. So from the year of this political parties we can find that it's only in the year 1925 Communist Party of India was formed, but Indian National Congress were there from 1885. So Indian National Congress had four major movements as regard the national movements. So national movement Indian National Congress is चारटा main movements चलाएको थियो, major movements. The first one is anti-partition movement of 1905. Second one is non-cooperation movement of 1920. Third one is civil disobedience movement of 1930, and the fourth one is our Quit India movement or Bharat Chodo Andolan, also known as August movement, Quit India movement of 1942. So these are the four major movements that were carried out by Indian National Congress. So in this chapter we will be discussing what was the role of peasants in the anti-partition movement, what was the role of peasants in non-cooperation movement, what was the role of peasants civil disobedience movement, and likewise in the Quit India movement. In the first class, in today's class we will be discussing the role of peasants in these four movements. Next class we will be discussing the role of working class in these four movements, and our third class will be discussing the left movement and the contributions of left in the national movements. So your chapter 6 or chapter 7 is almost correlated because यो चारटै मुभमेन्टमा
What was the role of peasants, working class? हामी यो क्लासमा पढ्छौँ, लेफ्ट मुभमेन्ट यो क्लासमा. च्याप्टर 7 मा चाहिँ हामी हेर्छौँ what was the role of students movement, or what was the role of students movement in these 4 movements, women's participation in these 4 movements. त्योहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा. सो यो 4टा चीज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. द्याट इज एन्टी पार्टिसन मुभमेन्ट वाज carried out in the year 1905, non-cooperation movement was in the year 1920, civil disobedience 1930 र क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942. यो 4टा चाहिँ हामीले याद हुनु पर्यो. यो 4टा कुन इयर भएको र यो मुभमेन्ट्सहरुमा पिजेन्ट्सको कन्ट्रिब्युसन्स के थियो त्यो चाहिँ हामी यो क्लासमा पढ्छौँ. सो त्यो डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि I'll go a little bit about why anti-partition movement was carried out, and likewise these 4 movements, why they were carried out. So anti-partition movement of 1905, they were carried out because of the, naturally, because of the partition of Bengal. When Britishers announced the partition of Bengal, Indian National Congress under its banner started the anti-partition movement of 1905. Likewise, in the non-cooperation movement, this was carried out because of the, after the First World War, Indian National Congress supported the Britishers in the war efforts. That is, they supplied food materials, clothing. Likewise, Indian National Congress supported, or the Indians supported the Britishers in the First World War. In return, Britishers promised that they will be giving self-government to the Indians. That is, self-government or dominion status will be given to the Indians. But after the, at the end of First World War, Britishers announced that the Montage-Chelmsford Reform Act of 1919 will be coming to India. So with that Reform Act, Indians were expecting that the self-government will be given to them. But as the Reform Act came into effect, it is being realized that the self-government was given, but it didn't have the expected results. That is, expected what the self-government should be like, that was not there. So because of that, Indian National Congress opposed the this Montage-Chelmsford Reform Act. Plus, same time, there was the Khilafat movement started by the Muslim League. So both Muslim League's Khilafat movement and Gandhiji, in order to oppose the Montage-Chelmsford Reform Act and the succeeding events that led to the Jallianwala Bagh, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh, in order to oppose those Jallianwala Bagh incident, Montage-Chelmsford Reform Act, to support Khilafat movement, Gandhiji started non-cooperation movement in the year 1920. So likewise, civil disobedience movement. This again started in 1930 with the Dandi March. So with the Dandi March, civil disobedience movement was started. And why this was called? Because in 1929, with the Lahore session, it was decided, Lahore session of the Indian National Congress, it was decided that now onwards, Indian National Congress will be demanding for complete independence, that is Purna Swaraj. So Purna Swaraj resolution was passed by the Lahore resolution of 1929. Gandhiji gave the proposal to the Britishers, an ultimatum, 11-point demand, that is, if those demands were fulfilled, then Indian National Congress, if those demands were not fulfilled, the Indian National Congress will be launching a mass movement. Naturally, the Britishers didn't approve those demands. So, civil disobedience movement was launched by the Gandhiji. And civil disobedience movement, it continued till 1933. So, Quit India movement of 1942. So, this was the phase of movement in whole scenario. There was the Second World War. So, Second World War was going on. The Japanese threat was there in India, and Indians were hoping that if Britishers will leave India, Japanese would invade India. So, plus other demands, other previous demands were there, complete independence and all. So, Quit India movement was launched by Gandhiji in the year 1942 with the slogan, "Do or die." So, these are the 4 major political activities of Indian National Congress and its background, a bit background. You can find these
in your textbooks, and you can refer to that for the details. This is just for your guidance. So, you have to remember that today's class will be doing about the peasants' contributions or peasants' role in the anti-partition and these 4 movements. So, chapter 6 is being subdivided into 3 classes or 3 episodes or 3 topics. This is as regard to your book. So, you can refer to your book with these 3 divisions. First is relation of the Indian National Congress and left politics with peasant movements in India. And the second topic is the relation of the Indian National Congress and left politics with working class movements in India. And the third one is nature, characteristics and observations of the policies, politics and participation of the left in the anti-colonial movement in India. So, these are the 4 divisions into which this chapter is being divided. So, first one, that is relation of the Indian National Congress and left politics with peasant movements in India. This will be discussing in our chapter, in our class, that is today's class. So, this as I have told previously, that this chapter, this topic is again related with the Indian National Congress. The movements that is being started by Indian National Congress is related. So, first movement that we have discussed was the anti-partition movement of 1905, that is after the partition of Bengal, the movement started by Indian National Congress. So, anti-partition movement and the role of peasants. So, we will be here discussing about the role of peasants in the anti-partition movement. So, partition of Bengal was announced on 20th July 1905, but it came to effect only on 16th October 1905. So, from this questions might come, that is, when was the partition of Bengal announced and when did it actually come into effect, or when it did really came into effect, that is 16th October. So, this movement, that is anti-partition movement, was divided into, was framed in 3 categories, that is boycott, Swadeshi and national education. National education, we can put this inside the Swadeshi movement itself, but boycott movement. So, what is boycott movement? Boycott of foreign goods, boycott of foreign schools, offices, colleges, likewise. And Swadeshi movement is indigenous, use of indigenous products, not only our clothings, food, education itself. So, the movement is being divided into these 3 categories. But what was the role of peasants? So, as regard the role of peasants, the peasants were this anti-Swadeshi movement. Another feature was that it was primarily was based around the cities. So, it did have effect on the countryside, but it did not have that much effect as compared to the cities. So, anti-partition movement and the role of peasants. Peasants, even though they participated in this anti-partition movement, but they were not organized in a manner. So, there were peasants uprisings in Champaran, Bihar, Bengal, but the peasants movement as an organized manner, they were not there. So, this peasants movement in the anti-partition movement was there, but not in an organized manner. We can conclude with that. So, second movement is our non-cooperation movement of 1920, that is we have discussed that it came after the First World War, after the Monte-Shelzor Reform Act, in the background of Khilafat movement and Jallianwala Bagh. So, this non-cooperation movement was started by Gandhiji in the year 1920. So, this non-cooperation movement, before this non-cooperation movement, there was a political party or an organization that was mobilizing the peasants during the gap period, that is from partition of Bengal till the starting of Home Rule movement, till the starting of our non-cooperation movement. There was a gap period. So, during that gap period, the Home Rule League had a huge impact on the peasants. So, Home Rule movement, they organized the peasants with the help of Kisan Sabhas. So, Home Rule movement, if you will go to Home Rule League or Home Rule movement, it was started by
Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant, that is an Irish lady. So Bal Gangadhar Tilak started the Home Rule movement at Belgaum in Bombay in the year 1916. And Annie Besant, she started this Home Rule movement in Adyar, Madras, in the year September 1916. So with the support of the Home Rule movement, the Kisan Sabhas were formed mainly in peasant dominated regions of UP. So UP Kisan Sabha was formed with the support of Home Rule movement, and it was came into effect, that is the Home Rule Kisan Sabha of UP came into existence in the year 1918, and the leaders were Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi. So what was why the peasants? So this was the background in which the Home Rule in which the non-cooperation movement was started. So by the time non-cooperation movement was started in India, they already exist. The Home Rule movement had made a base for the peasants to come together through Kisan Sabhas. So the peasants were now bit in a organized manner. So grievances, what were the peasants' grievances? Why they supported non-cooperation movement? Apart from the nationalism that came to the Indians, there were other reasons, that is the peasants' grievances, that is, after the First World War, there was a rise in the price of essential commodities and food grains. So, but if food grain prices increase, the peasants should benefit, but because of the British rule, the peasants were not getting enough return. उनीहरूले जुन पैसा लगाएको थियो, लाग्ने लागेको थियो, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई रिटर्न आएको थिएन. सो त्यसले गर्दाखेरि पिजन्सहरुको न त पैसा पाउँछ अनि सामान किन्नु जाँदा दाम पनि बढेको थियो. So because of that, the peasants were not in peasant status was not in a good state. So next is increase in the revenue demand. Upon that, the Britishers started increasing the revenue. They started the rate of land revenues, they increased to fulfill the losses during the First World War. So because of this, the peasants were not satisfied with the Britishers. So once the Gandhiji called for non-cooperation movement, the peasants wholeheartedly supported the non-cooperation movement. So they started peasants started supporting started supporting Indian National Congress by not paying taxes and not cooperating with the Britishers. And the main, even though Indian National Congress did not, they didn't interfered in the peasants' activity directly, but there were some Congress leaders who supported the peasants, and some of them were Madan Mohan Malviya, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and these were the leaders who indirectly supported and organized the peasant movement during the non-cooperation movement. So in a short, we can say that peasants, they participated in the non-cooperation movement wholeheartedly, even though Congress did not support openly, but there were some leaders who organized the peasants in a better manner than that of the anti-partition movement. So next is during this non-cooperation movement was going on, there was a movement in 1921 by the peasants known as Eka movement or Ekta movement, that is unity movement. So Eka movement, this took place in Hardoi and Sitapur in Uttar Pradesh, present Uttar Pradesh, that is during those period it was known as United Province, and the leaders were Madari Pasi and Sare. So who was the leader of Eka movement? Madari Pasi is the important question for you. So next is why the Eka movement started, why the peasants of Hardoi and Sitapur revolted. Because of the oppressions by the Thikadars. We already dealt this with in our previous chapters, that wherever the peasants revolted, they were revolted because of the oppressions of the peasants, oppressions of the zamindars, high rate of taxes. So same reasons are here mentioned here also. The high rate of taxes, oppressions by the Thikadars, and
the system of Bed Begari. You might recall from the previous chapters, that is chapter 3, that Bed Begari, that is free labor. Peasants had to give their labor free of cost to the zamindars and thikadars. In return, they won't be receiving any compensations or salaries. So, what are the events? How did this Ekta movement go about? So, the peasants, they before starting this movement, they took a pledge. That is, they dug some hole, inside that they poured some water, that is, that symbolizes the Ganga. They took oath before the Ganga that is, they would pay only the recorded rent. The raised rent they won't be paying. जुन रेन्ट पहिला पे गर्दै थियो त्यही नै पे गर्ने हो, अब बढेको रेट चाहिँ उनीहरूले नपे गर्ने भयो. And they would not leave even if they were ejected from their land. अब ट्याक्स पे नगर्दाखेरि जमिनबाट हटाइन्छ, तर उनीहरूले जमिनबाट हटाए तापनि उनीहरू जमिन नछोड्ने भयो. रिफ्युज टु डु फोर्स्ड लेबर, द्याट इज बेद बेगारी अबदेखि उपरान्त उनीहरूले नगर्ने भयो पिजेन्ट्सहरूले. अनि पञ्चायतको जुन निर्णय हुन्छ त्यसलाई नै सर्वोपर गर्ने भयो. That is, they will be abiding by the panchayat's decisions. So, the Ekta movement that was started in the year 1921 in Hardoi and Sitapur. From your exam point of view, you have to remember the leaders and why the Ekta movement started, why they revolted, why there was the movement of Ekta. And what was the, so non-cooperation movement was going on. So, Congress, what was the role of Congress in this? Congress party, as it was the major party during that period, they had the full support to this Ekta movement. So, they, the peasants of Sitapur and Hardoi revolted with the support of Indian National Congress. So, next is our Bardoli Satyagraha of 1928. So, this Bardoli Satyagraha is also known as the first civil disobedience movement. And the second one was our civil disobedience movement of 1930. So, some historians regard this as the first civil disobedience movement or the experiment of Gandhiji as regard to the civil disobedience movement. And the second one is the second civil disobedience movement. Some of historians used to regard that like that. So, this was the first or movement in which a main Congress leader, that is Vallabhbhai Patel, came in front to support the peasants. So, civil disobedience movement was started by the peasants of Bardoli. So, Bardoli is in the Surat district of Gujarat. So, it took place in the year 12th February 1928. And why did they revolt? Again, there was a tax rise of almost 30% tax raise. Because of the rise in tax rate, they revolted. And the leader was, as I mentioned, it was Vallabhbhai Patel. So, Vallabhbhai Patel, he used to be the municipal chairman of Ahmedabad. So, the peasants of Gujarat, when the tax was raised, peasants of Gujarat thought of approaching him. So, Vallabhbhai Patel was regarded as a main leader for the Gujarat, the people of there. So, Vallabhbhai Patel in return approached Gandhiji to support and support the grievances of the peasants. So, Gandhiji, what he did is that he asked Vallabhbhai Patel to go and approach the peasants if they are fully prepared or not, because they had to fight this battle on their own. Congress party won't be coming in front for the, or Gandhiji himself won't be coming for the peasants of Bardoli. They have to, Gandhiji will be preparing them, but indirectly, but they have to fight this war by themselves. So, what the peasants has to do, they had to be they have to prepare themselves. If they were even evicted from the land, they have to remain united. They should not get themselves distracted by the British operations. So, so likewise in 1928, with the support of Vallabhbhai Patel, civil disobedience movement at Bardoli was started. And this movement, in this movement, the Vallabhbhai Patel, what he did, he formed volunteer groups. Those volunteers will be, as the peasants stopped paying taxes, so the notices started to come from the British side that their land or houses will be confiscated, the cattle will be confiscated. So, Vallabhbhai Patel, what he did,
he asked he made volunteers, and those volunteers will be on guard in the villages. They will raise alarm. त्यो भलन्टियर्सहरूले साइरनहरू केही लगाएर बजाउनेछ अनि जब ब्रिटिसको मान्छेहरू आउँछ उनीहरूलाई सबै गाउँमै छोडेर भाग्ने गर्थ्यो. So all the people in a village, they used to evacuate whole of the village, and no one used to stay back in the village if the confiscators or the British agents come for the recovery of their taxes. So अब गाउँमा आउँदाखेरि कसको घर कहाँनिर हो के थाहा नहुने. So like because of this, the Bardoli Satyagraha, this was again major political or activity of the peasants as regard to the national movement. And finally this movement come to an end in the year 1928. By the end of 1928, that is, there was an agreement reached between the Britishers and the peasants, that is, the raised tax was revised, that is, raised tax won't be collected. So with that, the civil disobedience movement of Bardoli comes to an end. So next is our civil disobedience movement of 1930, and this again started with the Dandi March of 12th March 1930, and it continued till 6th April 1930. So this Dandi March again started from Sabarmati Ashram to Dandi, coastline region of Gujarat. As Gandhiji started the movement with his 72 followers and reached the Dandi on 6th April 1930, he made salt from the sea water and thus opposed the Britishers and started the civil disobedience movement. Since it was illegal for the Indians to make salt without the British prior permission. So there used to be a salt tax, so tax on salt. So Gandhiji want to oppose British through salt. Since salt is being used by all the sections of people, so this he chose salt as a medium for starting this civil disobedience movement. So till 1939, the main feature of this is that Congress did not supported the peasants openly till 1939. So peasants, so if Gandhiji didn't support or Congress didn't support fully, then how the peasant unified themselves? So peasants formed themselves into an organization on their own. They had their own organizational setup because there were certain factors behind that, why they came together, peasants. First is the economic depression of 1929. So 1929, there was a economic depression in which there was a rise in prices, there was there was no income for the peasants. All this led to the peasants to come together, since they all had common factor to oppose. Next is high rate of taxes. All the peasants had to pay high rate of taxes. Because of that, they came together, and the oppressions by the zamindar. So these are the three main factors that led to peasants to organize themselves. So by this time, we have already discussed that by 1918, there was the Kisan Sabhas and all. So Kisan Sabhas was established not only in UP, they slowly started expanding whole over Bihar, Bengal, Andhra Pradesh. So even when civil disobedience movement of 1930 was going on, the peasants or Kisan Sabhas, under the Kisan Sabha, peasants started the no rent, no revenue or no rent campaign. That is, no revenue, that is, the zamindars won't be collecting any revenue and the peasants won't be paying any rent. So no revenue, no rent campaign चाहिँ peasantsहरूले civil disobedience movement को टाइममा किसान सभाको माध्यमबाट इन्डियामा चलायो. In the background of civil disobedience movement, तर यो अलिक अगाडिको, that is workers and peasant movement. So peasantsहरूलाई अगाडि ल्याउनुको लागि एउटा अर्गनाइजेसन बनेको थियो 1927 मा, that is Workers and Peasant Party, that is WPP 1927 मा. अनि यसको लिडर थियो S.A. Danji, Muzaffar Ahmed, P.C. Joshi. अनि यो why this WPP or Workers Peasant Organization was formed? Because
This was conceived as an organizational form of the united front of the working class, peasants and the petty bourgeois to carry through the national democratic revolutions. भन्नुको मतलब यो चाहिँ एउटा वर्किङ क्लास peasants र सानोतिनो एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट क्यापिटलिस्ट इन्डियाको इन्डियन्सहरुको एउटा एउटा अर्गनाइजेसन बनाउनु खोजेको तर यो WPP त हुनु त यो कांग्रेस पार्टीको सपोर्ट थियो किसान सभाको थियो तर पछि गएर यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको इन्फ्लुएन्समा आउँछ अनि यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको इन्फ्लुएन्स आउने बित्तिकै कम्युनिस्टहरु नेचुरली दे वर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स द वर्किङ क्लास सो पिजन्सहरु यसमा अलि पछाडिँदै जान्छ WPP मा सो त्यसले गर्दा यो WPP यो सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट पिजन्सहरु हुनु त थियो तर त्यति बेसी थिएन नेक्स्ट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अफ 1934 दिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगेन दिस वाज formed by a section of people or section of leaders from the Congress itself यो कांग्रेस भित्रै भएको पार्टी एउटा तर कांग्रेस देखि छुटिएको सो कांग्रेस देखि टोटली नछुटेर एउटा ब्रान्च बनेको मात्रै सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी they had the ideology of Gandhiism Marxism liberal and social democratic forms of west यो सबै लिएर चाहिँ यो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनेको अब अर्को कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मार्क्सिज्म मात्रै फलो गर्थ्यो सो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थियो व्हेरेज कांग्रेस पार्टीमा गान्धीइज्म पनि थियो मार्क्सिज्म पनि थियो सो लिबरल यो डेमोक्रेसीहरु वेस्टर्न फर्मको डेमोक्रेसीहरु पनि यसमा इन्क्लाइन थियो सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी why this was formed especially after the non civil disobedience movement हामी civil disobedience movement मा हेर्यो भने civil disobedience movement 1930 मा स्टार्ट भयो and it came to by the end of 1933 it come to an end after first second third round table conferences that is 1930 मा first round table second चाहिँ 1931 मा third 1932 मा round table भयो after the round table conferences and because of the British operations the civil disobedience come to an end so with the coming to an end of the civil disobedience movement some of the Congress leaders decided that the working class people or for the peasants there should be organization because the people will be losing the revolutionary ideas or revolutionary inspiration they have gained from the civil disobedience and before that the revolutions that took place those will be waning away so त्यो हराउँदै जान्छ भन्दाखेरि कांग्रेसको सर्टेन लिडर्सहरुले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ यो जुन चाहिँ रेभोल्युसनरी फिचर छ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर यो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनायो सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फर्मड विदिन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विदिन द कांग्रेस नेम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फर्मड So this Congress Socialist Party को leaders थे जयप्रकाश नारायण and Acharya Narendra Dev, and the first meeting of this Congress Socialist Party was held on October 1934 under the presidentship of Swami Sarupananda and Jayaprakash Narayan चाहिँ general secretary थियो president चाहिँ स्वामी सम्पूर्णानन्द थियो र अर्को जनरल सेक्रेटरी चाहिँ जयप्रकाश नारायण थियो अनि यसको मेन अब्जेक्टिभ यो क्वेशन्समा पनि आएको छ यो व्हाट वाज द अब्जेक्टिभ अफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज फर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू अटेन इंडिपेंडेंस और फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड द सोशलिस्ट प्लस सोशलिज्म not only to attain independence but also for to preach socialism. With these two objectives Congress Socialist Party was formed and they demanded, that was the objective, and the demand was for abolition of zamindari system and the occupancy right of the tenants, to give the occupancy right, that is peasants हरुलाई जसको जमिन छ उनीहरुलाई मालिकाना हक दिया जाओस् भन्ने. So this Congress Socialist Party had an important role in during the vacuum period of in between civil disobedience movement and Quit India movement. Civil disobedience movement र Quit India movement को बीचको जुन चाहिँ भ्याक्युम छ त्यसलाई चाहिँ यो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीले कभर अप गरेको छ. नेक्स्ट
is our last movement by the by the Indian National Congress, major movement, that is Quit India movement. यो ठुलो movement जुन चाहिँ Indian National Congress ले चलाएको थियो त्यो चाहिँ हो Quit India movement. So Quit India movement 1942 मा do or die भनेर गान्धीजीले स्टार्ट गर्यो अनि यो Quit India movement मा peasantsहरुको रोल. So first ले छ in the Lucknow session of the Indian National Congress on 11th April 1936, All India Kisan Sabha was organized. So till now we have been discussing that Kisan Sabha of UP, Kisan Sabha of Bengal, Bihar, त्यो भनेर. So this was the year in the that is in the year 1936 only, 11th April, All India Kisan Sabha was formed. That is in all the states, branches of Kisan Sabha was established, and it was centralized under the banner All India Kisan Sabha. All the Kisan Sabhas were centralized under All India Kisan Sabha, and the leader was Shah Jananand Saraswati. And यसमा हेर्यो भने peasantsहरुको रोल क्विट इन्डिया मुभमेन्ट के थियो मध्य प्रदेश बिहार मेनली द एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रिजन्स अफ इन्डिया मध्य प्रदेश यूपी बिहार बंगाल यो रिजन्समा ओडिसा यो रिजन्समा चाहिँ peasantsहरुले wholeheartedly they supported the Indian National Congress in its activities. So Indian National Congress was able to achieve its objective also because of the participation of the peasants. So peasants starting my area they were not organized, but later on if you will go back later on they started organizing themselves and they came up as a all India basis. So this is all about the peasants and its contributions in our freedom movement. That is all the four movements, how they participated, what were the contributions, which were the organizations. So next we will move on to the important questions. That is, first one is our MCQ, that is first 1 mark questions. Again I have just put the answers. The options are not here since the lack of it will cover more space, so I have written only the answers. But you have to remember that MCQ questions, there will be 4 options. Out of these 4 options, you have to choose any one. So first one is the leader of Ekta movement. So we have discussed that leader of Ekta movement was Madari Pasi. And the Bardoli Satyagraha was held at Bardoli Satyagraha कहाँ भएको थियो 4 टा अप्सन हुन्छ त्यहाँबाट गुजरात छाड्नु पर्यो. So anti-partition movement in Bengal had taken place in anti-partition movement बंगालमा कुन सालमा भएको थियो 4 टा साल दिएको हुन्छ त्यसमा 1905 छाड्नु पर्यो. The first president of All India Kisan Sabha, All India Kisan Sabha को पहिलो president Swami Sahajananda Saraswati, and the Congress Socialist Party was formed. Congress Socialist Party कुन year बन्यो यसमा आन्सर दिएको छैन अहिलेको स्लाइडमा छ यो चाहिँ होमवर्क जस्तै हो यो हेरेर रिवाइज गरेर लेख्नु पर्यो. The workers and peasant party were associated with worker र peasant party अब वर्कर्सहरुसँग रिलेटेड हो कि peasantsहरुसँग कि इन्डस्ट्रियलिस्ट कि एन्टरप्रेन्योर्स कोसँग हुन्छ भनेर यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ त्यसमा peasants छ भने peasant र workers भने workers त्यो अप्सनलाई चुज गर्नु पर्यो. So next is this is a different type of questions, that is there will be a statement, एउटा statement हुन्छ त्यसको 3 टा interpretations. So answer चाहिँ यही छ, you have to just choose any one of the interpretations. So the statement this again is of carries 1 mark. यो माध्यमिकमा 4 टा क्वेशन्स आउँछ यस्तो. So statement हुन्छ त्यसको एउटा interpretations हुन्छ 3 टा interpretations हुन्छ यो 3 टा interpretation मध्येबाट एउटा चाहिँ छान्नु पर्यो अनि यो चाहिँ राम्ररी पढ्यो भने आन्सर यही छ. So you don't have to you just have to understand the question and you will find the answer. So Ekta movement was organized, यो एउटा example हो. Ekta movement was organized in Uttar Pradesh भनेर एउटा statement छ. यसको interpretation चाहिँ छ पहिलो छ this was an individual movement, second is this was a peasant movement, and third is this was an workers movement. So Ekta movement हामीले अघि पढिहाल्यो यो peasant movement थियो. So हाम्रो interpretation number 2 will be the correct answer. So यो एकदमै सिम्पल हो अनि यसको डिटेलमा यो कस्तो प्रकारको क्वेशन्सहरु कतिवटा आउँछ त्यो हामी
By the end of our last class, we will be discussing about that. And it's like one more example is there. Statements are the leftists played an important role in the anti-colonial movement of 20th century India. So this is a statement, and the interpretations were 3, and you have to choose any one of them. So first one is the leftists were the supporters of zamindars and industrialists. यो जमिनदार लेफ्टिस्ट भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उहाँहरू चाहिँ जमिनदार र इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको सपोर्टर्स थियो भन्ने हुँदैछ. सेकेन्ड इज दे वर द सपोर्टर्स अफ ब्रिटिश इम्पेरियलिजम, यो पनि भएन. एन्ड थर्ड इज दे वर द सपोर्टर्स अफ युनाइटेड स्ट्रगल अफ पिजेन्ट एन्ड वर्कर्स अगेन्स्ट द ब्रिटिश रुल. सो दिस विल बी अवर राइट आन्सर. सो इन्टरप्रिटेसन नम्बर 3 विल बी अवर आन्सर फर द स्टेटमेन्ट अफ नम्बर 2. So this will be our statement र interpretation भन्ने क्वेशन चाहिँ यो 4टा हुने गर्छ. अनि यो च्याप्टरबाट विशेष गरी च्याप्टर 6 बाट चाहिँ मिनिमम 2टा यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ यहाँबाट आउँछ. सो पोसिबिलिटीज चाहिँ 2टा क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको यहाँबाट आउने छ. दैट इज स्टेटमेन्ट र इन्टरप्रिटेसन क्वेशन्स मिनिमम 2टा चाहिँ आउने चान्सेस चाहिँ छ. सो नेक्स्ट इज 2 मार्क्स को क्वेशन्स. हु वाज मदारी पासी? With what objective was Congress Socialist Party was formed? Why was the Workers and Peasants Party formed? Why was Ekta movement initiated? And why was the Bardoli Satyagraha movement organized? So these are the 5 2 marks questions that carries 2 marks. That is, you have to write in a single or 2 sentences. अब यसमा 4 marks को questions त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यसमा आएको छैन. 2020 मा 2टा क्वेशन आएको छ. दैट इज तर सो 8 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ एउटा मात्रै आएको छ 2017 मा. दैट इज व्हाट वाज द कन्ट्रिब्युसन्स अफ लेफ्ट टुवर्ड्स द पिजेन्ट अपराइजिङ्स भनेर. पिजेन्ट मुभमेन्टमा लेफ्टहरूको पार्टिसिपेसन्स र कन्ट्रिब्युसन्स के छ भनेर आएको छ. त्यो 2017 मा आएको. So kindly prepare that question also. That is, what was the 2017 को question paper निकालेर हेर्यो भने त्यो questions भेट्छ. So these are the important questions and with regard to this chapter. So we'll come to this chapter in our next class. That is, we'll be discussing about the working class and their contributions in the national movement. That is, यो 4टा मुभमेन्ट चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो. एन्टी पार्टिसन मुभमेन्ट, नन कोअपरेसन, सिभिल डिसोबिडियन्स र क्विट इन्डिया. What was the role of working class movement in these 4 categories? You have to remember. So for today, thank you. Hello everyone. Welcome to my class Trigonometry. Today I am going to start a new chapter, trigonometric ratios. Before I do any sum or I write any formula, first thing is you need to know what are the trigonometric ratios. You consider any right angle triangle ABC. Over here, your right angle triangle ABC is a right angle triangle at B, where the length of this side, vertical side, this vertical side is your perpendicular, this horizontal side, base, this is your base, length of BC is 4 centimeter, and the longest side, which is hypotenuse, this is 5 centimeter. Now, what are trigonometric ratios? What I am doing here is, you try to find the ratio of any 2 sides of this triangle ABC. Here I am trying to find the ratio of the 2 sides AB and BC. AB divided by BC. What is the length of AB? It is 3 centimeters. So right here 3 centimeter, put the respective values. BC is 4 centimeter. So we are getting a number which is 3/4. Now this ratio, either you can write AB in the numerator or you can write the same AB in the denominator. This way also you can do. Write BC in the numerator and AB in the
denominator, put the respective values. BC is 4 and AB is 3. So, we are getting two numbers, 3/4 and 4/3. Likewise, you consider AB and AC. Similarly, you find the ratios of these two sides. You can write AB in the numerator or you can write AB in the denominator. First, I have written AB in the numerator and AC in the denominator. Put the respective values. AB is 3 and AC is 5. Similarly, AC upon AB will be 5/3. Now, you can also find the ratio of these two sides, BC and AC. Put the values, BC is 4 and AC is 5. Likewise, you can also find the ratio of AC over BC, which is 4/5/4. So, if you want to find the ratio of any two sides of a right angle triangle, this way you will get 6 different ratios. So, what are trigonometric ratios? Your trigonometric ratios are the ratios of the sides of a right angle triangle are called trigonometric ratios. So, if you calculate the ratios of any two sides of a right angle triangle, you get a definite ratio value. That value is called trigonometric ratio. Over here we have calculated 6 values. That means there are 6 trigonometric ratios. This side, this vertical side is your perpendicular, this horizontal side is your base, and the longest side is your hypotenuse. Now, in the first ratio, we have taken the ratio of perpendicular. This AB is your perpendicular and this BC is your base. So, in this figure, in this triangle, the ratio of your perpendicular and base is 3/4. You have to name this ratio. Now, this ratio, this perpendicular upon base, this ratio is called sine. There are 6 trigonometric ratios. First one is sine, S-I-N is sine. Second one is cosine. Usually we write sine only, S-I-N. Cosine we write cos only. Third ratio is tangent. Tangent we write tan. Cosecant we write cosec only. Secant we write sec, and cotangent cot. So, there are 6 trigonometric ratios. So, here in the first ratio, you are dividing P by B. This ratio is actually your sine. This is sine. What is sine? Sine is perpendicular upon base. Upside down, this is just the reciprocal. This 4/3. This is the reciprocal of this number 3/4. So, reciprocal of sine. This reciprocal of sine, this is called cosec. Cosec or cosecant. Usually we write cosec only. Likewise, this AB is your perpendicular and AC is your hypotenuse. Your longest side is your hypotenuse. So, this ratio, the ratio of perpendicular and hypotenuse, this ratio is called your cosine or cos. Likewise, this 3/5, here you have 3/5 and this here you have 5/3. So, this number is the reciprocal of this number. So, what is the reciprocal of cosec? It is sec or
secant. In the fifth ratio, here I have taken the ratio of base. BC is your base and AC is your hypotenuse. So the ratio of base and hypotenuse, this is called tangent. Tangent and this 5/4. This is just the reciprocal of this number, so the reciprocal of this tangent. The reciprocal of tangent is called cotangent or cot. So, what are trigonometric ratios? Trigonometric ratios are the ratios of any two sides of a right angle triangle, and there are how many ratios? There are 6 trigonometric ratios, namely sine. Usually sine we write sin only, cosine we write cos, tangent we write tan, cosecant we write cosec only, secant we write sec, and cotangent we write cot. So these are your 6 trigonometric ratios. Okay, before we start any sum, you have to learn this formula. This is very easy. Some people have curly brown hair turned permanently black. Now this S of sum, I have written S in capital letter. This S of sum stands for sine. This theta. If you write 0, you cut it, this is called theta, this sine is called theta. So this S, capital S of sum, it stands for sine, sine theta. This is your any angle theta. Sine is equal to some people have, P, capital P, P of people. This P stands for perpendicular, and H of have, H stands for hypotenuse. So what is sine theta? Sine theta is perpendicular upon base. So perpendicular upon hypotenuse. Some people have sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse. Now there is no such formula for cosec. It is the reciprocal. Sine is the reciprocal of cosec. Sine you can write 1 upon cosec, or cosec you can write 1 upon sine. So what is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse. So the value of, since cosec is the reciprocal of sine, cosec will be H upon P. Reciprocal of P upon H is H upon P. Next line, curly brown hair. This C of curly, C stands for cos theta. What is cos theta? Curly brown hair. B of brown will be in the numerator, and H of hair will be in the denominator. So the value of cos theta is base upon hypotenuse. There is no such formula for sec theta, since sec is the reciprocal of cos theta. Cos theta you can write 1 upon sec theta, or sec theta you can write 1 upon cos theta. So this is the reciprocal. Sec is the reciprocal of cos theta, and since cos is B upon H, reciprocal of B upon H will be H upon B. So the value of sec theta is H upon B, hypotenuse upon base. Turned permanently black. This T of turned stands for tan theta.
T stands for tan. Tan theta equals to P of permanently divided by B of black. So the value of tan theta is perpendicular upon base. Now there is no such formula for cot theta. Cot is the reciprocal of tan theta. Tan theta you can write 1 upon cot theta, or cot theta you can write 1 upon tan theta. So since tan is P upon B, what is the reciprocal of P upon B? It is B upon P. So the value of cot theta will be base upon perpendicular. So in this chapter you have to learn only these 6 formulae. Sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse, cosec theta equals to hypotenuse upon perpendicular, cos theta equals to base upon hypotenuse, sec theta equals to hypotenuse upon base, tan theta equals to perpendicular upon base, and cot theta equals to base upon perpendicular. Okay, my dear student, I am doing exercise 23.1, page number 295. I am using the same book. Your sum number 1 is, I have drawn a right angle triangle ABC whose hypotenuse AB is your hypotenuse, whose hypotenuse AB is 10 centimeter, base BC is your base BC is 8 centimeter, and perpendicular AC is equal to 6 centimeter. Let us determine the values of sine and tangent ABC. So your lengths of perpendicular, base and hypotenuse are given. Your hypotenuse is 10 centimeter, hypotenuse is AB. Figure is not necessary, you can draw the figure, it is not necessary. H is given, hypotenuse is denoted by H, so here I have written H. What is your hypotenuse? Hypotenuse is AB, so H is equal to AB, and AB is given, which is 10 centimeter. Base is also given, base is denoted by capital B, base over here is BC, so B, base equal to BC, and BC is equal to 8 centimeter, and perpendicular is denoted by capital P, and here in this question perpendicular is AC, and AC is equal to 6 centimeter. So what is the value of H? H is 10 centimeter, base B is 8 centimeter, and perpendicular P is 6 centimeter. Now you have to calculate the values of two trigonometric ratios, sine and tangent. So sine of which angle? Sine of angle ABC. So therefore sine angle ABC is equal to sine. Sine is using the previous formula, that formula which I have given you today. Sine is perpendicular upon hypotenuse. So what is the value of perpendicular? It is 6. No need to write the unit. Unit will get cancelled. So I have not written the unit of this perpendicular and hypotenuse. Perpendicular is 6 centimeter and hypotenuse is 10 centimeter. Now both the numbers are divisible by 2. So I am dividing 6 and 10 by 2. 2 3s are 6, 2 5s are 10. So it is equal to 3 over 5. So what is the value of sine ABC? Sine ABC is 3 over 5. Similarly, you can find, using the formula, you can find the value of tan ABC. Tan is perpendicular upon base, turned permanently black, P upon B. What is the value of P? P is 6. And what is the value of base? B is 8. Both the numbers are even numbers, so you can divide these two numbers by 2.
2 3s are 6, 2 4s are 8. So it is equal to 3/4. So what is the value of tangent angle ABC? It is equal to 3/4. So these are your answers. Now I am doing sum number 2. Sum number 2 is Soma has drawn a right angle triangle ABC whose angle ABC is equal to 90 degree. Here ABC, this angle B, the letter B is in the middle. So the value of angle B will be 90 degree. Whichever letter will be in the middle, value of that letter will be 90 degree. Here B is in the middle, so angle B will be 90 degree. AB is given, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. So you have to calculate the values of angle sin A, cos A, tan A and cosec A. Now, in order to calculate the values of sine, cos, tan and cosec, what is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse. What is cos? Cos is base upon hypotenuse. What is tan? Tan is perpendicular upon base. And what is cosec? Cosec is hypotenuse upon perpendicular. Now, in this sum, your value of AB is given and the value of BC is given, and your triangle ABC is a right angle triangle at B. So it means this, you know, the length of perpendicular is given BC. In this figure, your BC is your perpendicular. BC is your perpendicular and AB is your base. This vertical side, this is your perpendicular and the length of BC is given. BC is 7 centimeter. BC is 7 centimeter and your base is AB, and AB is 24 centimeter. Perpendicular base is your BC. BC is length of BC. This BC is 7 centimeter. BC is 7 centimeter and AB is 24 centimeter. In this figure, this side AB is your base and this vertical side, this is your perpendicular. Now, in order to calculate these values, first you have to calculate the value of your hypotenuse. So you have this formula, Pythagoras formula, h square equals to p square plus b square. These two values are given. What is the value of B? Base is your 24 centimeter. And what is the value of P? P is 7 centimeter. So put the respective values. 24 square will be equal to 576 and 7 square is equal to 49. You can add these two numbers. This will be equal to 625. You have to calculate the value of h. So 625 you can write as 25 square. 25 into 25 is 625. So
Here I have written 625 as 25. If you do so, you can cancel the power. You can cancel, remove square from both sides. Remove square from both sides. Your h will be equal to 25. So now you know the value of hypotenuse. You know the value of hypotenuse, so you can easily calculate these values. Now you calculate the value of sine A. We are considering this angle. Sine A means we are considering angle A. So the side opposite to the angle will be your perpendicular. That means your BC is your perpendicular. BC is your perpendicular and this horizontal side is your base. What is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse. Put the value of P, which is 7. P is 7 and put the value of H, which is 25. So the value of sine A is 7 upon 25. You can also calculate the value of cos. What is cos? Cos is curly brown here, B upon H. Put the respective values. Your base is 24 and your hypotenuse is 25. So the value of cos A is 24 over 25. Tan A. Tan is turned permanently black. Put the value of P, which is 7. Put the value of B, which is 24. So the value of tan A is 7 over 24. And you can easily calculate the value of cos A also. Cosec. Cosec is, it is the reciprocal of sine. Cosec is hypotenuse upon perpendicular. We have calculated the value of hypotenuse, which is 25, and what is the value of P? It is 7. So the value of cosec A is 25 upon 7. So these are your answers. Sin A is 7 upon 25, cos A is 24 upon 25, tan A is 7 upon 24, and cosec A is 25 upon 7. Okay. In my next class, I'll start from sum number 3. This much for today. Thank you very much. Good morning, children. Today I am here with the same topic, atmosphere. I am Anu Bhujian from Pranami Balika Vidya Mandir, and last time we have already done so many topics. Today is my last subtopic of the chapter, that is major climatic regions of the world. In my previous class, I did composition of atmosphere, layers of atmosphere, heat, temperature, then global warming, then atmospheric pressure, winds, planetary winds, and different types of winds, and rainfall. Up to those topics I have already done in my previous classes. So today's topic is major climatic regions of the world. But before starting the topic, let me first do or tell you about the different marks divisions of the chapters for geography. Actually, यो marks division हरुको विषयमा syllabus को विषयमा हामीले सुरुमै भन्नु पर्ने थियो, जुन चाहिँ अब हाम्रोबाट फर्स्ट मा चाहिँ हामीले अब लेसन नै स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एकैचोटी मैले सेकेन्ड च्याप्टर देखि लेसन स्टार्ट गरे र मेरो अरु टिचर्सहरु जुन जियोग्राफी को हामी 3 जना टिचर्सहरु मिलेर थुप्रैवटा च्याप्टर्सहरु कम्प्लिट भइसकेको छ, तर नानीहरुलाई यो मार्क्स डिभिजनहरुको विषयमा प्याटर्नहरुको विषयमा अलिकति जानकारी गराउनको लागि मैले आज यो यहाँ नानीहरुले हेर्न सक्छ। जियोग्राफीमा अल टुगेदर 6 वटा टपिक्सहरु छ, जुन चाहिँ 3 वटा क्याटेगोरीजहरुमा फिजिकल जियोग्राफी, एन्भाइरोन्मेन्टल जियोग्राफी अनि रिजनल जियोग्राफीहरु यसरी छुट्याएको छ।
फिजिकल जियोग्राफीमा टोटल 3वटा च्याप्टर्सहरु जुन चाहिँ अलरेडी कभर भइसकेको छ आज म पनि सक्ने छु र यो 3वटा च्याप्टर्सहरु फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड च्याप्टर्सहरुबाट एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु चाहिँ 6वटा आउने गर्छ यो 3टा च्याप्टर्सहरु मिलाएर 6वटा आउँछ अनि भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु 9वटा सर्ट टाइप क्वेशन्सहरु 2टा अनि सर्ट एसे टाइप क्वेशन्सहरु 3टा अनि लङ क्वेशन्सहरु गरेर 2टा यसमा हामीले फर्स्टको मल्टिपल चोइसमा चाहिँ हामीले चोइस पाउँदैन नानीहरुले तर यो सबै अल टुगेदर यहाँ हामी कति 22 वटा आन्सर्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ नानीहरुले 22 मार्क्सको तर यसमा अझै बेसी चोइसेसहरु हामीले पाउने गर्छौं ग्रुप ए एमसीक्यू चाहिँ 14 मार्क्सको हुन्छ फर्स्ट यो फिजिकल जियोग्राफीबाट 6वटा त्यहाँदेखि एन्भाइरोन्मेन्टलबाट एउटा रिजनलबाट 6वटा अनि सैटेलाइट इमेजरीबाट एउटा गरेर 14वटा क्वेशन्सहरु चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ कुनै पनि चोइस हुँदैन सबै गर्नै पर्छ अनि यो सेकेन्ड देखि चाहिँ हामीले यो 22 वटा टोटल हामीले 22 वटा पाउँछौं तर यसमा झन्डै 28 वटा जस्तो क्वेशन दिएको हुन्छ यो सर्ट आन्सर टाइपमा पनि 12 वटा यो 3टा च्याप्टरबाट 2टा मात्र क्वेशन आउँछ 2 मार्क्सको 2टा अब 3 वटाबाट कुनै पनि च्याप्टरबाट आउन सक्छ त्यसरी नै 3टा च्याप्टर मध्येमा एउटा क्वेशन मात्रै आउँछ सर्ट आन्सर 3 मार्क्सको एउटा आउँछ अनि 5 मार्क्सको चाहिँ 2टा 3टा च्याप्टर्सहरुमा कुनै पनि च्याप्टरबाट आउन त क्वेशन 4 वटा आउँछ तर नानीहरुले चाहिँ अटेम्प्ट चाहिँ 2टा मात्रै गर्नुपर्छ र टोटल यो 3 वटा च्याप्टर्सहरुबाट फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टर अनि थर्ड च्याप्टर्सबाट टोटल 32 मार्क्सको क्वेशन्सहरु आउने गर्छ यो एन्भाइरोन्मेन्टल जियोग्राफी अथवा वेस्ट म्यानेजमेन्ट यो पनि मिसले अस्ति नै गराइसक्नु भएको छ यसबाट टोटल 8 मार्क्सको क्वेशन्सहरु आउने गर्छ र नानीहरुले कुन च्याप्टरलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने डिभिजन अफ द मार्क्स हेरेर पनि बुझ्न सक्छ यो च्याप्टरबाट लङ आन्सर क्वेशन आउँदैन लङ आन्सर आउँदैन भनेपछि नानीहरुले बेसीमा बेसी 3 मार्क्स सम्मको क्वेशन्सहरु मात्रै उनीहरुले पढ्नु पर्छ त्यसरी नै रिजनल जियोग्राफी इट इज अ लङ च्याप्टर इन्डियाको फिजिकल एन्भाइरोन्मेन्ट साथसाथै इकोनोमिक एन्भाइरोन्मेन्ट सबै नै कभर गर्दा झन्डै यो फर्स्ट च्याप्टर जस्तै यो इन्डियाबाट पनि टोटल 32 मार्क्सको क्वेशन्सहरु आउने गर्छ सेम छ डिभिजन हेर्दाखेरि हामी एउटै खालके देख्छौं यहाँबाट 4 वटा क्वेशन्स आउँछ तर नानीहरुले कतिवटा गर्नुपर्छ 2 वटा मात्रै गर्नुपर्छ 2 वटा फिजिकल पोर्सनबाट अनि 2 वटा इकोनोमिक पोर्सनबाट आउँछ नानीहरुलाई चोइस दिएको हुन्छ तर 2टा चाहिँ गर्नै पर्यो 5 मार्क्सको अनि लास्ट च्याप्टर दैट इज सैटेलाइट इमेजरी एन्ड टोपोग्राफिकल म्याप दिस इज अ न्यू टेक्निक इन जियोग्राफी र योबाट पनि लङ क्वेशन्स आउँदैन अघिको एन्भाइरोन्मेन्टल जियोग्राफी जस्तै यसबाट पनि 8 मार्क्सको मात्रै आउँछ अनि इन्डियाबाट चाहिँ म्याप वर्क पनि आउँछ र म्यापबाट 10 वटा प्लटिङ आउँछ 1 मार्क्स इचको अनि त्यसको मार्क्स हुन्छ 10 सो अल टुगेदर 90 मार्क्सको चाहिँ नानीहरुको क्वेशन्स हुन्छ अनि 10 मार्क्स चाहिँ इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्कबाट दिइन्छ सो दिज आर अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन र नानीहरुले यहाँबाट कुन च्याप्टरलाई कति प्रेफरेन्स दिनुपर्ने त्यो चाहिँ यहीबाट बुझ्न पर्छ Now move on to the topic of the today's class that is major climatic regions of the world. Climatic regions अथवा climate भन्नाले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको मौसम. Climate is an aggregate of atmospheric condition over a wide area for a long period of time, say at least 35 years. 35 वर्षसम्मको जुन त्यहाँको मौसमको सम टोटल एग्रिगेट भनेपछि सम टोटललाई चाहिँ भन्छ क्लाइमेट अनि डेली जुन चेन्जेस हुन्छ मौसममा त्यसलाई भन्छ वेदर र देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन वेदर एन्ड क्लाइमेट वेदर चाहिँ एक छिनमा चेन्ज हुन्छ भने जुन यो क्लाइमेट छ क्लाइमेट चाहिँ यो 35 वर्षको वेदर कन्डिसन हेरेर नै
यो जग्गाको क्लाइमेट चाहिँ यस्तो हो भनेर भनिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन र यो क्लाइमेट अनुसार डिफ्रेन्ट क्षेत्रहरू क्लाइमेटिक रिजन्स भन्नाले मौसमको क्षेत्रहरू छुट्याएको हुन्छ कुन चाहिँ ठाउँमा कस्तो खालको क्लाइमेट भनेर चाहिँ छुट्याएको हुन्छ त्यो क्लाइमेटिक रिजन्स भनेको चाहिँ क्लाइमेटिक रिजन इज एन एरिया अन द अर्थ सर्फेस थ्रुआउट विच देयर आर सिमिल्यारिटिज इन कन्डिसन अफ रिलिफ त्यहाँको फिजिकल फिचर्सहरुमा त्यहाँको ल्यान्डफर्म्सहरुमा सामान्यता त्यसरी नै त्यहाँको मौसममा क्लाइमेटमा त्यहाँदेखि त्यहाँ भएको उद्भिदहरू नेचुरल भेजिटेसन्सहरू त्यहाँ पाइने रुखपातहरू फ्लोरा फौना भनेपछि एनिमल्सहरू अनि त्यहाँ बसोबासो गर्ने मानिसहरूको ह्युमन एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ के देखिन्छ एउटै खालको समानता देखिन्छ चाहे त्यो इन्डिया एउटा क्लाइमेटिक रिजन्समा पर्छ साथसाथै अमेरिकामा भएको कुनै पनि ठाउँ त्यो क्लाइमेटिक रिजनमा पर्न सक्छ तर त्यो ठाउँलाई नै हामी के भन्छौं एउटै ग्रुपमा एउटै क्याटेगोरीमा हालिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्लाइमेटिक रिजन्स त्यसमा के पायो भने समानता अथवा सिमिल्यारिटिज केमा सिमिल्यारिटिज भन्दा त्यहाँको ल्यान्डफर्म्स रिलिफ क्लाइमेट नेचुरल भेजिटेसन फ्लोरा एन्ड फाउना ह्युमन एक्टिभिटिजहरुमा सिमिल्यारिटी पायो भने चाहिँ त्यो ठाउँहरुलाई चाहिँ एउटा क्लाइमेट स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रिजन्सको नाम दिएको हुन्छ र यसरी छुटाउनका लागि यो क्लाइमेट चाहिँ भिन्दै ठाउँहरुमा इट डिफर्स फ्रम प्लेस टु प्लेस जग्गा-जग्गामा भिन्दै पाइन्छ अनि क्लाइमेटोलोजिस्ट अथवा मेट्रोलोजिस्टहरूले यसलाई क्लासिफाई गर्न धेरै काम गरेको छ जसमा हामी थ्रन्टवेट कोपेन्स त्रिवर्थाहरूको नाम लिन सक्छौं उनीहरूले अन द बेसिस अफ नेचुरल भेजिटेसन त्यहाँ भएको बोट बिरुवाहरू उद्भिदहरूको एडप्टेसनहरू हेरेर कहाँनिर कस्तो खालको बोट बिरुवाहरू पाइन्छ त्यो हेरेर चाहिँ क्लाइमेटहरू छुटाउने कोशिश गरेको छ र यहाँनिर हामी किसिम यो चार्टमा हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लाइमेट देख्न सक्छौं यो नानीहरुको बुकमा पनि छ यु क्यान गो थ्रु इट अनि यो क्लाइमेटिक डिभिजन्स चाहिँ जुन अहिलेसम्म मैले नानीहरुलाई पढाए टेम्परेचर रेनफल प्रेसर यसकै आधारमा चाहिँ दिज आर द एलिमेन्ट्स तत्वहरू जसले चाहिँ मौसममा परिवर्तन ल्याउँछ जग्गा-जग्गामा कोही ठाउँ पानी बेसी पर्छ कोही ठाउँ घाम बेसी लाग्छ त्यो सबै हेरेर नै यो डिभिजन्सहरू गरिएको हुन्छ र हामीलाई थाहा छ सुरुदेखि नै हामीले पढ्दै आयौं बिकज अफ द रेभोल्युसन अफ द अर्थ यो हाम्रो सनको इन्क्लाइन पोजिसनहरूले गर्दा टेम्परेचर डिफरेन्स हामी पाउँछौं टेम्परेचरले नै केलाई प्रेसरलाई असर पार्छ अनि त्यो प्रेसरले फेरि विन्डले रेनफललाई इफेक्ट पारेको हामी पाउँछौं त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट कजेस अनि फ्याक्टर्सहरू हामीले अलरेडी वी हेभ डन इन आवर प्रिभियस क्लास र त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दा जति हामी इक्वेटरदेखि माथि जान्छौं टुवर्ड्स द पोल्स माथि अथवा तल जति ल्याटिट्युडनल डिफरेन्स हुन्छ त्यति त्यहाँनिर टेम्परेचर रेनफलहरुमा कमी हुँदै गएको हामी पाउँछौं जसले गर्दा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेजिटेसन्सहरू अथवा बोट बिरुवाहरू त्यहाँनिर उम्रने गर्छन् अनि त्यसकै आधारमा त्यहाँको क्लाइमेट हामी पाउने गर्छौं जस्तो यहाँ फर्स्टमा इक्वेटोरियल जोन जुन चाहिँ 0 to 10 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ ल्याटिट्युड्समा पाइन्छ अनि इक्वेटोरियल जोन चाहिँ हट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँनिर पाइन्छ जसमा हामी टेम्परेचर हेर्यो भने 25 to 27 डिग्री सेन्टिग्रेड अनि समर सिजन चाहिँ अल थ्रुआउट द इयर नै त्यहाँनिर समर अनि प्रेसर लो प्रेसर त्यहाँनिर 1009 to 1012 मिलिबार्स अनि वीक एन्ड भेरिएबल विन्ड त्यहाँनिर लो प्रेसर भएपछि अभियसली त्यहाँनिर विन्ड मुभमेन्ट हुँदैन डलड्रम्स भन्ने कुरा हामीले अस्ति पढेकै हो अनि त्यहाँनिर लो प्रेसर भएको कारणले गर्दा रेनफल कन्भेक्सनल टाइप अफ रेनफल जुन मैले अस्ति पढाइसके रेनफल चाहिँ हेभी हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यहाँनिर के खालके इक्वेटोरियल रेन फरेस्ट एकदमै घना जंगल हामी त्यहाँ पाउँछौं र त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ फुड ग्यादरिङ हन्टिङ रबर एन्ड कोका कल्टिभेसनहरू गर्ने गर्छ त्यहाँदेखि आउँछ 10 to 30 डिग्रीमा पनि हट जोनै पाइन्छ तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो ट्रपिकल अनि त्यसको सब टाइप अफ क्लाइमेट्सहरू यहाँनिर हामी पाउँछौं एउटा ट्रपिकल मनसुन ट्रपिकल मेरिन सुदान टाइप डेजर्ट सहारा टाइप यो चाहिँ जति हामीले टेम्परेचरको डिफरेन्समा पाउँछौं जस्तो ट्रपिकलहरू चाहिँ जहाँनिर टेम्परेचर 27 to 23
समरमा यहाँनिर प्रेसरको डिफरेन्स पनि हामी दुईटामा पाउँदैछौँ 999 to 108 रेनफल त्यहाँ माथिभन्दा अलिकति घट्दैछ जति हामी तल तल भेरिएसन्समा जान्छौँ त्यति रेनफल हामी घटेको देख्छौँ अनि त्यहाँनिर मनसुन फरेस्ट हामी पाउँछौँ सो यो चाहिँ हो ब्रड डिभिजन्स त्यसरी नै वार्म टेम्परेट जोन र त्यसमा वेस्टर्न मार्जिनमा मेडिटेरियन क्लाइमेट कन्टिनेन्टल स्टेपी टाइप जसलाई हामी ग्रासल्यान्ड्स भन्छौँ त्यहाँदेखि कोस्टलाइन मार्जिनमा हामी चाइना टाइप गल्फ टाइपहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ जसमा एनुअल समर टेम्परेचर हामी 21 to 25 डिग्री अनि विन्टर टेम्परेचर चाहिँ 10 डिग्रीसम्म प्रेसर चाहिँ यहाँ अलिकति बेसी फेरि 1020 to 26 अनि रेनफल विन्टर रेन हुन्छ यहाँ चाहिँ 85 सेन्टिमिटर अनि लाइट समर रेन यो चाहिँ भयो यो ग्रासल्यान्डतिर चाहिँ फेरि समरमै रेन हुन्छ तर कम्ती अनि हेभी समर रेन चाहिँ हामीले यहाँ लोरेसन मार्जिनतिर इस्टर्न मार्जिनतिर हामी पाउने गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हेभी रेनफल र यहाँको नेचुरल भेजिटेसन र मेडिटेरियन फरेस्ट श्रब्स स्टेपिज एन्ड टेम्परेट ग्रासल्यान्ड्सहरू पाइन्छ जसमा टुरिज्म अर्चर्ड फार्मिङ कल्टिभेसन अफ विन्टर विड नोम्याडिक हर्डिङ्सहरू गरेर मान्छेहरूले आफ्नो जीविका चलाउँछ कुल टेम्परेट जोन चाहिँ पर्छ अझै माथि 45 to 65 डिग्री जसमा वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिस टाइप सेन्ट्रल कन्टिनेन्टल टाइप जसमा साइबेरियन टाइप कोल्ड डेजर्ट टाइप अनि इस्टर्न मार्जिनमा चाहिँ लोरेसन टाइप जसमा समर टेम्परेचर हामी 17 to 30 डिग्री अनि विन्टर टेम्परेचर 10 डिग्री हामी पाउँछौँ प्रेसर 1008 to 1030 अनि मोर रेन इन अटम एन्ड इन विन्टर र अटम सिजनमा चाहिँ रेन अनि समरमा चाहिँ अलिक कम्ती अनि यो लोरेसन टाइपमा चाहिँ मोडरेट समर रेन त्यसरी नै यहाँ चाहिँ अब पानी कम्ती परेको कारणले गर्दा डेसिडियस फरेस्ट अथवा एभरग्रिन ठाउँ जग्गा हेरेर कोही जग्गा कनिफरस फरेस्ट पनि पाइन्छ र यो नेचुरल भेजिटेसन्सहरूको पनि आफ्नो आफ्नो एडप्टेसन हुन्छ त्यो अहिले म पढाउने छु र मिक्स्ड फार्मिङ गरेर खेतीपातीहरू भिन्न प्रकारको खेती गरेर मार्केट गार्डनिङ लम्बरिङ अनि काठको व्यापारहरू भयो समिलिङ एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री फिसिङहरू गरेर मान्छेले जीविका चलाउँछन् अनि कोल्ड जोन जुन चाहिँ एकदमै माथि पोलर रिजन्सको छेउछाउतिर जहाँनिर 65 to नर्थ पोल अथवा साउथ पोलसम्म अथवा आर्कटिक अर पोलर क्लाइमेट भनिन्छ एकदमै भेरी कोल्ड युजली 0 डिग्री बिलो हुन्छ विन्टरमा अझै -20 to -80 डिग्रीसम्म पनि त्यहाँनिर टेम्परेचर पुगेको हुन्छ अनि हाई प्रेसर टेम्परेचर लो भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर हाई प्रेसर अनि पोलर इस्टर्ली विन्ड त्यहाँनिर बग्ने गर्छ अनि भेरी लाइट समर रेन 25 सेन्टिमिटर जस्तो अनि मजेस लिचेन्स टुन्ड्रा भेजिटेसनहरू त्यहाँनिर पाइन्छ र यहाँ मान्छेहरूले खेतीपाती गर्न सकिँदैन सो फुड ग्यादरिङ हन्टिङ फिसिङ लाइफ स्टक रेजिङहरू गरेर जीविका चलाउँछन् यो चाहिँ भयो अन द बेसिस अफ ल्याटिट्युडनल एक्सटेन्ट अनि माउन्टेनियस रिजनतिर अल्पाइन जोन अग्लो ठाउँहरूतिर चाहिँ माउन्टेन क्लाइमेट जहाँनिर टेम्परेचर भ्यारी गर्छ हाइट अनुसार त्यहाँनिर प्रेसर पनि जहाँ टेम्परेचरलाई नै प्रेसरलाई टेम्परेचरले असर गरेको हुन्छ र जहाँ जस्तो खालको टेम्परेचर छ त्यहाँ प्रेसर अथवा यहाँ लो टेम्परेचर लो प्रेसर हेभी रेनफल भेरिएबल अब जग्गा अनुसार कोही जग्गा हिउँहरू पनि पर्न सक्छ अल्पाइन फरेस्ट एन्ड प्यास्चर्सहरू गाई बाख्राहरू चर्ने घाँसहरू यहाँनिर पाइन सक्छ अनि यहाँ प्रायः अर्चर्ड फार्मिङहरू गरेर पेस्टोरल फार्मिङ गाईबस्तुहरू पालेर मान्छेले जीविका चलाउँछ दिज आर द ब्रड डिभिजन्स अनि हाम्रो च्याप्टर्स हाम्रो टपिक अनुसार चाहिँ हामीले 5वटा इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर वर्ल्ड म्यापमा हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन देख्दैछौँ यो ट्रपिकल यो येल्लो भयो यो ब्राउन यो कलर यो ट्रपिकल भनेपछि यो बिचमा विदिन द ट्रपिक्स हामीले किसिमको मनसुन भयो सुदान टाइप हट डेजर्ट टाइप योहरू पाउँदैछौँ यहाँ नानीहरूको बुकमा पनि छ त्यही अघिको टेबललाई चाहिँ यो म्यापमा देखाइएको छ जियोग्राफीमा हामीले म्याप अथवा डायग्राम्सहरूको सहायताले नै हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ सो जस्ट गो थ्रु इट र हाम्रो टपिक अनुसार हामीले इम्पोर्टेन्ट 5वटा क्लाइमेटिक रिजन्स चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जसमा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रिजन्स
चाहिँ हामीले यो ट्रपिक अफ क्यान्सर अनि ट्रपिक अफ कैप्रिकर्नको बिचमा यहाँनिर पाउँदैछ। यो रातो रातो देखाएको चाहिँ हो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रिजन्स। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि अफ्रिकाको कङ्गो बेसिन, साउथ अमेरिकाको ब्राजिल अनि एसियाको इन्डोनेसिया, यो साउथ अमेरिकाको अमेजन बेसिन, त्यहाँदेखि अफ्रिकाको कङ्गो बेसिन अनि यो इन्डोनेसियामा यो इक्वेटोरियल, यो चाहिँ हट एकदमै गरम खालके ठाउँ, हट अनि वेट पनि, यहाँनिर पानी एकदमै जुन कन्भेक्सनल टाइप अफ रेनफल एभ्री डे, यहाँनिर यो ठाउँहरूमा कुनै ऋतु परिवर्तनै हुँदैन, नो सिजन चेन्ज यहाँनिर देखा पर्दैन। साथसाथै एभ्री आफ्टरनुनै यो ठाउँहरूमा पानी पर्ने गर्छ। सो अब एकदमै गरम पनि छ, साथसाथै वेट पनि छ, पानी पनि पर्दैछ। र हामीले यहाँ ग्राफमा देख्छौँ यो ब्लूले देखाइएको छ रेनफल अनि रेडले टेम्परेचर। हामीले के देख्दैछौँ जनवरी टु डिसेम्बर नै अल थ्रु आउट द इयर पानी पर्दैछ अनि टेम्परेचर पनि जहिले तहिले अबभ 25 डिग्री नै हामीले देख्दैछौँ। त्यसले गर्दा यहाँनिर एभरग्रिन फरेस्ट जुन चाहिँ हामी इक्वेटोरियल फरेस्ट भन्छौँ, एभरग्रिन वेट इक्वेटोरियल फरेस्ट, जसमा यहाँको रुखपातहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको रुखपातहरू चाहिँ एकदमै अग्ला अग्ला रुखहरू जसको चाहिँ हामीले 3वटा लेयर्सहरू पाउँछौँ। जुन क्यानोपी भनेको रुफ फर्मड बाई दि ब्रान्चेस अर लिभ्स अफ द ट्रिज, जुन त्यो क्यानोपी छ त्यो सिलिङ जस्तो फर्म भएको हुन्छ अनि रुखहरू चाहिँ यति अग्लो अग्लो बटरेस्ट एकदमै चिल्ला चिल्ला रुखहरू अनि रुखहरूमै कम्पिटिसन जस्तो एक अर्काले त्यो एकदमै बाक्लो भएको कारणले गर्दा तल ग्राउन्डसम्म चाहिँ घामको किरण पर्दैन। त्यसले गर्दा इन सर्च अफ सनलाइट यो रुखहरू चाहिँ धेरै अग्लो उकालो बढ्छ, जसले गर्दा त्यसको हाइट हामी एकदमै अग्लो अग्लो पाउँछौँ। 3वटा लेयर अग्ला अग्ला रुखहरू जसको हाइटहरू मोर देन 30 फिटहरूको रुखहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यहाँदेखि 10 to 15 फिट अनि मिटर्सको रुखहरू सेकेन्ड लेयरमा हामी पाउँछौँ। अनि अलिक तल्लो थर्ड लेयरमा चाहिँ हामीले अझै पुर्का रुखहरू हामीले 3वटा रुख, साथसाथै मुनि ग्राउन्ड पनि एकदमै त्यहाँनिर पानी बेसी परेको कारणले गर्दा, मोइस्चर बेसी भएको कारणले गर्दा अन्डरग्रोथहरू पनि जमिनबाट निस्किने जुन घाँस पनि अब सानो बुथुरे घाँसहरू होइन, अग्ला अग्ला घाँसहरू, क्लाइम्बर्स, क्रिपर्सहरू यहाँनिर त्यस्तो खालके जङ्गल हामी यहाँनिर पाउँछौँ। जसले गर्दा घना जङ्गल भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले त्यो घना जङ्गलमा किसिम किसिमको बोट बिरुवाहरू, एभरग्रिन ट्रिजहरू पाइन्छ र मान्छेहरूले शिकार गरेर, त्यति मान्छेहरू त बस्न सक्दैन, ट्राइबल पिपल्सहरू बेसी बस्ने गर्छन् किनभने यो जङ्गलहरू चाहिँ इन्फेस्टेड विथ पोइजनस स्नेक्स, इन्सेक्ट्स, लिजर्ड्स, त्यहाँदेखि एकदमै कार्निभोरस एनिमल्सहरू पनि यहाँनिर हुन्छन्। र प्रायः जस्तो मान्छेहरूले आफ्नो जीविका चाहिँ कसरी चलाउँछ भन्दा हन्टिङहरू गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछन्। अनि कल्टिभेसन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्टेसन क्रप्सहरू जस्तो कोका भयो, त्यहाँदेखि रबर कल्टिभेसनहरू गरेर मान्छेले आफ्नो जीविका चलाउँछन्। सो यो चाहिँ भयो वेट इक्वेटोरियल टाइप अफ क्लाइमेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ क्लाइमेट इज ट्रपिकल मनसुन टाइप अफ क्लाइमेट, जुन चाहिँ हामी इन्डियामा पनि ट्रपिकल मनसुन टाइप अफ क्लाइमेट छ। कहाँ छ भन्दाखेरि इन्डियाको एसियाको इन्डिया, बङ्गलादेश, त्यहाँदेखि म्यानमार, कम्बोडियाहरू भयो, त्यहाँदेखि साउथ चाइना, भियतनामहरूतिर पनि ट्रपिकल मनसुन टाइप अफ क्लाइमेट छ। अनि फिलिपिन आइल्यान्ड्सहरू, त्यहाँदेखि अस्ट्रेलियाको यो भागहरूमा, अफ्रिकाको मेडागास्करहरू, साउथ अमेरिकाको इस्टर्न ब्राजिल एन्ड नर्थ इस्टर्न पार्ट अफ साउथ अमेरिका, अनि यहाँतिर हामी ट्रपिकल मनसुन टाइप अफ क्लाइमेट पाउँछौँ। अब ट्रपिकल मनसुन टाइप अफ क्लाइमेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेनफल अकर्स ड्युरिङ द मन्थ अफ समरमा चाहिँ पानी पर्छ अनि विन्टर चाहिँ के हुन्छ, ड्राई हुन्छ, पानी कम्ती पर्छ। अनि टेम्परेचर पनि समरमा नै हाई हुन्छ अनि विन्टरमा चाहिँ कम्ती हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले खेतीपाती गरेर, विशेष गरी मान्छेहरू खेतीपातीहरू गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछौँ। मेन कल्टिभेसन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राइसहरू भयो, अरू धेरै पानी अब समरमा पाइने गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले खेतीपाती गरेर, अनि यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कोही के अरे ब्याम्बूहरू भयो, केनहरू भयो, यस्तो खालके डेसिडियस फरेस्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले लम्बरिङ इन्डस्ट्रीहरू गरेर पनि, काठपातको व्यापारहरू गरेर पनि आफ्नो जीविका
चलाउने गर्छ र ट्रपिकल रिजन हामी इन्डियामै पनि ट्रपिकल रिजनमै पर्छ ट्रपिकल क्लाइमेट भन्नेबित्तिकै समर हट समर अनि वेट पनि समरमा नै पानी पनि पर्छ तर इन्डिया भित्र पनि यो जुन डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्लाइमेट हामीले अघि फर्स्टमा देख्यौं त्योहरू एज अ होल हामीले इन्डियालाई ट्रपिकल मनसुन भने तापनि विदिन द कन्ट्री पनि डिफरेन्ट रिजन्समा डिफरेन्ट क्लाइमेट्सहरू पाइन्छ नेक्स्ट इज ट्रपिकल हट डेजर्ट टाइप अफ क्लाइमेट जुन चाहिँ हामीले एकदमै गरम सहारा डेजर्ट लिबियन डेजर्ट नाबिब डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट डिफरेन्ट डेजर्ट्स हर्न्स अफ अफ्रिका यो तल्लो भाग त्यहाँदेखि साउथ अमेरिकाको पनि अनि कालाहारी डेजर्ट अरबियन डेजर्ट अनि साइरियन डेजर्ट्सहरू यो कालो जुन देख्दैछ रातो हैन यो कालो देखाएको मात्रै यो चाहिँ भयो ट्रपिकल हट डेजर्ट टाइप अफ क्लाइमेट र यहाँनिर चाहिँ यो ग्राफबाट हामी देख्दैछौँ कि यहाँ चाहिँ रेनफल डेजर्ट भन्नेबित्तिकै रेनफल चाहिँ एकदमै कम्ती अल थ्रु आउट द रेन मन्थ अल थ्रु आउट द इयर नै हामीले रेनफल चाहिँ एकदमै कम्ती बिलो 50 सेन्टिमिटर रेनफल हामी पाउँछौँ अनि टेम्परेचर चाहिँ फेरि एकदमै हाई टेम्परेचर हामी यहाँनिर पाउँछौँ अब रेनफल छैन टेम्परेचर चाहिँ हाई छ कुनै पनि प्लान्ट बोट बिरुवाहरूको लागि टेम्परेचर पनि चाहिन्छ रेनफल पनि चाहिन्छ तर अब रेनफल नभएको कारणले गर्दा यहाँको भेजिटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो क्लाइमेटसँग अडप्ट हुन सक्ने खालको जस्तो क्याक्टसहरू जस्तो जुन चाहिँ जसको यहाँको भेजिटेसन्सहरूको चाहिँ एडप्टेसन डिफरेन्ट खालको हुन्छ कसैको एकदमै टेपरिङ रुट तल मोइस्चर लिनुको लागि तलसम्म गएको रुटहरू हुन्छ कसैको त्यो व्यास्की लिभ्सहरू पत्ताहरूमा अलिक चिप्लो चिप्लो सो द्याट ट्रान्सपिरेसन इभापो ट्रान्सपिरेसन नहोस् भनेर त्यस्तो खालको अनि कसैको पछाडि पत्ताको पछाडि व्याक्सी त्यो के अरे फरहरू जस्तो खालके भएको कसैको पत्ता नभएर स्पाइक्सहरू भएको काँडाहरू भएको जो लाइक क्याक्टसहरू यस्तो खालके एडप्टेसन तिनीहरूको हुन्छ त्यस्तो खालके भेजिटेसन त्यहाँनिर हुन्छ अनि त्यहाँनिर मान्छेहरूले प्रायः जस्तो के अरे पशुहरू हर्ड्स अफ एनिमल्सहरू पालेर पेस्टोरल फार्मिङ भनिन्छ यो पालेर उनीहरूले आफ्नो जीविकाहरू चलाउने गर्छ यसरी क्यामल हैन ऊँटहरू हामी देख्ने गर्छौँ क्यामल इज नोन एज द शिप अफ द डेजर्ट यसले नै यातायातको ट्रान्सपोर्टको कामहरू पनि गर्छ सो यो भयो डेजर्ट रिजन्सको नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेट मेडिटेरेनियन भन्ने बित्तिकै मेडिटेरेनियन सी को वरिपरि बेसी भएको कारणले गर्दा नै यो टाइप अफ क्लाइमेटलाई चाहिँ मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेट भनिएको नट अलङ इन एन्ड अराउन्ड द मेडिटेरेनियन सी बट अल्सो इन क्यालिफोर्निया अनि साउथ अमेरिकामा पनि केप अफ गुड होप भनेर भनिन्छ केप टाउन अनि सेन्ट्रल चाइल्डमा पनि साउथ अमेरिकाको यहाँ पनि अनि अस्ट्रेलियामा पनि अलिकति यो मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेट पाइन्छ मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेट चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ ट्रपिकल टाइप अफ क्लाइमेट ट्रपिकल मनसुनमा हामीले के देख्छौँ भन्दा समर रेनफल हुन्छ भने मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेटमा चाहिँ विन्टर रेनफल किन चाहिँ विन्टर रेनफल भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हुनु त मन्थ त त्यही हो तर त्यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर के भएको हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ लो भएको हुन्छ लो टेम्परेचर अनि रेनफल चाहिँ भएको हुन्छ अनि यो खालके क्लाइमेटमा चाहिँ विशेष गरी ठुला ठुला रुखहरू चाहिँ उम्रिन सक्दैन र विशेष गरी यहाँनिर अर्चार्ड फार्मिङहरू गरेर मान्छेहरूले आफ्नो जीविका चलाउँछ यसरी ग्रेप्सहरू हामीले मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँबाट मान्छेहरूले वाइनहरू बनाएको हामी वाइन इन्डस्ट्रिजहरू भयो अनि त्यहाँको क्लाइमेट चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर टुरिज्म गरेर मान्छेहरूले जीविका चलाउँछन् सो यो चाहिँ भयो मेडिटेरेनियन टाइप अफ क्लाइमेट त्यो एकदमै राम्रो वेदर राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँनिर टुरिज्म जस्तो क्यालिफोर्निया जस्तो हाम्रो मुम्बईको हलिउड जस्तो क्यालिफोर्नियामा मुम्बईको बलिउड जस्तै क्यालिफोर्नियामा हलिउड भएको कारण पनि त्यहाँको क्लाइमेटले गर्दा नै हो नेक्स्ट इज तुन्द्रा लास्ट टाइप इज तुन्द्रा टाइप जुन चाहिँ एकदमै हाई अल्टिट्युड हाई ल्याटिट्युड्सहरूमा जुन चाहिँ चिसो ठाउँमा हुने क्लाइमेट यो क्लाइमेट चाहिँ हो तुन्द्रा टाइप अफ क्लाइमेट जुन चाहिँ नर्दर्न क्यानाडा भयो अलास्का भयो त्यहाँदेखि साइबेरियाहरू भयो नर्थ यो आर्कटिक सर्कलको छेउछाउको स्क्यान्डिनेभियाहरू
यो साइबेरिया यो ठाउँहरु आर्कटिक सर्कलको छेउछाउ नजिकको ठाउँहरुमा चाहिँ एकदमै चिसो हामीले अस्ति पनि पढ्यौं टेम्परेचर पढ्दाखेरि त्यहाँनिर टेम्परेचर एकदमै चिसो हुन्छ त्यसले गर्दा यो ठाउँहरुमा चाहिँ के भनिन्छ तुन्द्रा क्लाइमेट भनेर भनिन्छ यहाँ एकदमै टेम्परेचर त -डिग्री माइनस मा जान्छ चिसो एकदमै चिसो ठाउँ यो टेम्परेचर एकदमै चिसो अनि रेनफल एकदमै कम्ती टेम्परेचर पनि कम्ती रेनफल पनि कम्ती अल थ्रु आउट द इयर नै टेम्परेचर कम्ती अनि समरमा चाहिँ अलि बढ्छ यहाँ देख्दैछ हामीले -5 यहाँ देख्दैछ र अलि 5 डिग्री देखि बेसी पनि गएका हामी पाएको छैनौं त्यति बेला चाहिँ प्राय यो जग्गाहरु चाहिँ जहिले तहिले हिउँले नै ढाकेको हुन्छ तर जब समरमा अलि टेम्परेचर राइज हुँदा हिउँहरु मेल्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर मल्सहरु लिचेन्सहरु त्यहाँनिर उम्रिने गर्छ लेउहरु झ्याउहरु हामी भन्छौं यस्तो खालके हामी देख्छौं र यहाँ चाहिँ अब खेतीपाती त परै जाओस् के गर्ने छैन यहाँनिर एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर पपुलेसन पनि एकदमै कम्ती नै छ त्यसले गर्दा यहाँको मान्छेहरु जस्तो एस्किमोजहरु भन्छ हामी सुनेको छ नानीहरुले ट्राइबल पिपल्सहरु यहाँनिर बेसी बसोबासो गर्छन् यो हर्ड्स अफ एनिमल्सहरु लिएर उनीहरुले शिकारहरु गरेर उनीहरुले के गर्ने गर्छ शिकारहरु गरेर आफ्नो फिशिङहरु गरेर यो डिग गरेर कोही बेला के गर्छ पानी मुनिबाट यिनीहरुले माछाहरु पनि निकालेर आफ्नो जीविका चलाउने गर्छ सो दिस आर अल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स अफ climatic regions of the world. Come to the end of the second chapter, atmosphere. I have already explained you about the different types of questions, about the different divisions, and the last group yanira मैले लास्ट ग्रुप को मात्रै ग्रुप ई भनेर आउँछ लङ क्वेशन्सहरु एसे टाइप क्वेशन्स जुन चाहिँ 5 मार्क्स को क्वेशन्सहरु हुन्छ यो च्याप्टरबाट चाहिँ मैले यो च्याप्टरबाट बुक्समा टेक्स्टहरु त छ त्यहाँबाट पनि नानीहरुले गर्न सक्छ तर पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु यहाँनिर मैले दिएको छु नानीहरुले नोट बनाउन सक्छ यो च्याप्टर्स होल च्याप्टरबाट एक्सप्लेन 3 मेजर फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल फर टेम्परेचर भेरिएसन इन द एटमोस्फियर जुन मैले सेकेन्ड क्लासमा नै त्यो भिडियो हेरेर नानीहरुले गर्न सक्छ जसमा ल्याटिट्युड अल्टिट्युडहरु डिस्टेन्स फ्रम द सी land and water भन्ने कुराहरु नानीहरुले त्यसको एक्सप्लेनेसन विथ डायग्राम दिन सक्छ next is describe the atmospheric layers on the basis of temperature with diagrams atmospheric layers हरुको विषयमा मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको छु on the basis of temperature जुन ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर भन्ने जुन लेयर सँगै मैले नक्सा बनाएर एक्सप्लेन गरिसकेको छु त्यो लेख्नु पर्यो यसमा त्यहाँदेखि थर्ड इज मेन्सन द कजेस अफ भेरिएसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई केले असर पार्न सक्छ त्यो पनि त्यही हो टेम्परेचरहरु भयो एल्टिट्युडहरु त्यो कुराहरु यहाँनिर लेख्न सक्छ त्यो थर्ड क्लासमा गरेको हो प्रेसर पढाउँदाखेरि गरेको हो अनि डिस्क्राइब विथ द डायग्राम्स द रिलेसनशिप बिट्विन द प्रेसर बेल्ट्स एन्ड द प्लानेटरी विन्ड सिस्टम यो पनि यो प्रेसर पढाउँदाखेरि पढाएको हो मैले नक्सा सहित बुझाएको छु नानीहरुलाई मैले नक्साहरु घरमा बसेर प्र्याक्टिस पनि गर्नु भनेको थिए र कसरी प्रेसर 7 वटा प्रेसर बेल्ट्सहरु बनिएको अनि त्यसको जुन प्रेसरहरुको ग्यापमा जुन प्रेसर बेल्ट्सहरुको ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ विन्ड अलवेज ब्लोज फ्रम हाई प्रेसर टु लो प्रेसर र 3 वटा प्लानेटरी विन्ड्सहरु बनिएको नक्सा सहित नानीहरुले बुझाउन सक्छ देन इज द डिस्क्राइब द मेकानिजम अफ एनी 2 टाइप्स अफ रेनफल विथ डायग्राम्स रेनफल हामीले अस्तिको लास्ट क्लासमा गरेको छौं 3 प्रकारको रेनफल कन्वेक्सनल रेनफल ओरोग्राफिक रेनफल साइक्लोनिक अर फ्रन्टल रेनफल त्यो 3टा मध्येमा 2टा विथ डायग्राम नानीहरुले लेख्ने अनि गिभ अ ब्रीफ अकाउन्ट अफ द इन्फ्लुएन्स अफ ग्लोबल वार्मिङ यो तापक्रमको बढोत्तरी अथवा ग्लोबल वार्मिङले गर्दा के कस्तो असरहरु हामीले भोग्न परिरहेको छ त्यो विषयमा नोट नानीहरुले मैले सेकेन्ड क्लासमा ग्लोबल वार्मिङको एउटा क्लास गरेको छु त्यहाँबाट नानीहरुले हेर्न सक्छ अनि बुकमै पनि नानीहरुले रेफर गर्न सक्छ विथ दिस वी कम टु द एन्ड अफ द च्याप्टर
यो सेकेन्ड च्याप्टर आज यहीँ समाप्त हुँदैछ। नानीहरूले घरमा गएर यो क्वेसन्सहरू गर्ने र नेक्स्ट क्लास म अर्को कुनै टपिक लिएर आउनेछु। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।